মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডা এয়ারফোর্স স্টেশন, ফাইটার পাইলট তৈরির আঁতুড়ঘর। উড়ি হামলা থেকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ভারত পাক চাপানুতরের আবহে যখন অস্ত্রে শান দিচ্ছে দুই দেশই, তখন যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত কলাইকুণ্ডা। जिस तरीके से पिछले दिनों पठानकोट में देखा गया और अब उड़ी में भी अटैक हुआ है सेना की छावनी पर, तो इसके मद्देनज़र किस तरीके से आप तैयार हुए हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी स्ट्रेंथन किया गया? हमारे बेस की सिक्योरिटी हर तरह से मुस्तैदी से की गई है। ये हमारा काम है, ये हमारा रोज़ का काम है। उसके लिए जो भी प्रोसीजर्स, जो भी कानून बनाए गए हैं, उनका हम बड़ी मुस्तैदी से पालन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर तरह से हमारा बेस सुरक्षित रहे। 1943 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলাইকুণ্ডা বায়ুসেনা ঘাঁটি তৈরি করেছিল ব্রিটিশরা। 1965 সালে এই ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তান। 71-এর যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল কলাইকুণ্ডা বায়ুসেনা ঘাঁটি। কার্গিল যুদ্ধেও গুজরাট উপকূলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই বায়ুসেনা ঘাঁটিকেই। একদিকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ আর একদিকে প্রশিক্ষণ, দুই দিক থেকে সমান পারদর্শী কলাইকুণ্ডা। এখানে 3 ধাপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ফাইটার পাইলটদের। हम अभी भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स की तीसरी स्टेज की ट्रेनिंग करते हैं। यह ट्रेनिंग हॉक एयरक्राफ्ट पे दी जाती है जो कि ब्रिटिश मेक है। इसके पश्चात ये फाइटर पायलट्स अलग अलग फ्रंट लाइन फाइटर्स में जाके फ्लाई करते हैं। যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বাহিনী বায়ুসেনা। ভারত পাক সীমান্তে উদ্ভূত পরিস্থিতির নিরিখে ভারতীয় বায়ুসেনাও প্রস্তুত যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো সময়ে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করতে এবং প্রতিরোধ করার জন্য। ক্যামেরায় প্রবীর সামন্তর সঙ্গে সমিত সেনগুপ্ত, এবিপি আনন্দ, কলাইকুণ্ডা।